صحابی تو بہت ہی زبردست تھے. وہ تو محمد تھوک پھینکتے تھے. حضور اسپٹ وہ لوگ اپنا ہاتھ آگے کرتے تھے اور ہاتھ میں تھوک لے لیتے ہیں حضور کی, اور پھر اس کو اپنے چہرے کے اوپر رب کرتے تھے, اپنی سکن کے اوپر رب کرتے تھے, اور اس سے ان کو بڑی خوشبو آتی تھی. اگر ریفرنس شو کرتے تو اچھا ہوتا. یہ لے میرے پیارا بھائی. By Allah, whenever Allah messenger spat, the spit would fall in the hands of one of them, the companions of Prophet, who would rub it on his face and skin. If he ordered them, they would carry his order immediately. What is the status of this hadith? Or Sahih Hasan or Da'if. Da'if. Suddenly, So, Sahih al-Bukhari became Da'if al-Bukhari. in Islam, Da'if hadith is not acceptable. No, it is acceptable. Da'if hadith is acceptable. Da'if hadith has a acceptance ratio of 85%. Do you know what I just said? How? Because you are asking me for a Sahih al-Bukhari hadith if it is Sahih or not. You are asking me if Sahih al-Bukhari is Sahih or not. That's called sarcasm. I don't get it. Sorry for my bad. Okay, fair enough. جو صحابی لوگ تھے وہ کیا بول سکتے ہیں, بھکت تھے, اندھ بھکت تھے. صحابی لوگ اندھ بھکت تھے, پاگل تھے, بے وقوف تھے, جاہل تھے, ان پڑھ تھے, نامعقول تھے, گوار تھے. یس, پرفیکٹو. اچھا آپ مجھے ایک اور بات بتا دیں. Give me one more thing. نبی کریم ان پڑھ, نامعقول اور گوار تو نہیں نہ ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ نبی کریم ایکچولی spat in the آٹا, جس سے روٹی بناتے ہیں, ڈو, and then he spat in the food جس کو لوگوں نے کھانا ہے, what would you say? Show me the reference and I will say like I said, if I show you, what would you say? Because right now you just said all the Sahaba Ikram are andhbakt. Quite frankly, you are not even a Muslim right now, but doesn't matter. Let me just show you that Muhammad would actually spit in the atta, in dough. You know what dough is? When you actually cook a bread, you need to first make a dough. Then it becomes a sunnah, right? Then you have to spit in the dough as well, because it becomes a sunnah. Whatever Muhammad did is a sunnah, right? Yes. So it becomes sunnah. So all of the Muslims have to spit in the atta as well. ہر مسلمان کو آٹے میں تھوکنا چاہیے. It is not mandatory to follow every sunnah. کوئی بات نہیں, لیکن اگر کوئی if there is somebody is a good mu'min, he will follow, right? It's not mandatory to follow. Okay. May Allah do so and so. I said, I have told Prophet what you said. Then she brought out to him. تب وہ لے کے آئی to Prophet the dough, آٹا. He spat in it. تو محمد صاحب نے اس کے اوپر تھوک پھینکی, پڑچ کی, and invoke for Allah blessing, اور اللہ سے کہا اللہ کی blessing ہو اس آٹے پہ. Then he proceeded towards the earthenware meat pot. تو پھر وہ گوشت, پکے ہوئے گوشت کے برتن کی طرف گئے, and spat in it, اور انہوں نے اس سالن کے اندر بھی تھوک پھینکا, پڑچ کی, and invoke for Allah blessing in it, اور پھر انہوں نے اس کھانے کے اوپر بھی اللہ کی blessing پھینکی. Then he said to my wife, call a lady baker and bake along with you and keep on making the scoop of the meat. تب انہوں نے کہا بلاؤ اس روٹی بنانے والی کو, اور اسے کہا لو جی اب اس آٹے سے کھانا بناؤ اور اس میٹ پوٹ کو اور اس روٹی کو بانٹ دو. یعنی کہ محمد صاحب کی سنت کیا ہے کہ آٹے کے اندر تھوکو, سالن کے اندر تھوکو. آپ تھوکتے ہیں سر؟ نہیں تھوکتے. محمد صاحب نے تھوکا نا, آپ نے پڑھا نا. ہاں, یہ ضعیف البخاری کے اندر لکھا نا. صحیح البخاری. ہاں اچھا صحیح البخاری میں لکھا. اوکے ضعیف البخاری میں تو نہیں لکھا. نہیں لکھا ہے. اوکے صحیح البخاری میں لکھا نا. ہاں, آپ کیا مسلمان, تو اب کیا کروں, چھوڑ دوں کیا؟ نہیں چھوڑنا چاہیے آپ کو. اتنا تھوک والے نبی کو ماننا چاہیے کہ آپ کو. So what I will do after leaving Islam? وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے, پہلے لیو تو کرے نا. تو ایک دو کشتی میں تو نہیں چل سکتے آپ. کبھی آپ نے دیکھا کسی بندے کو اس نے ایک کشتی میں ایک پاؤں رکھا اور دوسری کشتی میں دوسرا پاؤں رکھا ہو؟ کبھی دیکھا ایسا؟ نہیں دیکھا. ایک وقت میں ایک ہی کشتی میں ہوتے ہیں نا. ہاں, اگر کسی دوسری کشتی میں جانا تو پہلی کشتی کو چھوڑنا پڑے گا نا. ہاں تو چھوڑ دو نا, کشتی کو چھوڑو, زمین پہ آؤ نا. کشتی کو چھوڑو, زمین پہ آ کے کھڑے ہو نا. کیا پڑ جائے گا؟ آپ کا نام کسی کو نہیں جانا, آپ کا نام کسی کو نہیں پتا, آپ کہاں رہتے ہو کسی کو نہیں پتا.
कश्ती छोड़ के जमीन पे I खड़े हो ना, live फिर in तुम्हें a और कश्तियां Muslim दिखाते हैं। dominated society. So There what? is a किसने आपको कहा 29%. कि उन्हें जाके बोलो? किसी ने आपको कहा सबको जाके बोलो आपने इस्लाम छोड़ दिया? तो फिर तो मुझे एक्ट करना पड़ेगा ना, एक फेक पर्सनालिटी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। क्या आप इस तरह के थूक वाले नबी को मान सकते हो? You have two choices, be rational और ढोंग करो, या तो फिर यही गंदगी को मानते रहो. Choice is up to you. साहिल साहब इनका एग्जाम If I लिया था? avoid these parts, इनका then मुस्लिम एग्जाम लिया नहीं था आपने? नहीं, क्योंकि मैंने जरा तुमको इनका स्टार्ट मुस्लिम तुमने टेस्ट किया ले था लें ना. जरा। हाँ भाई, नमाज़ें पढ़ते हो? yeah, of course. कुछ सुना सकते हो? सूरह काफिरून, सूरह फील, सूरह नास. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, allazini yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. क्या बात, माशाअल्लाह यार ये तो मोमिन हो गया है, माशाअल्लाह. वाकई मोमिन है यार, पक्का मोमिन है ये तो। इनकी बातों से तो नहीं लग रहा था, मैं तो थोड़ी देर के लिए मैंने तो कहा शायद He is ये, sensible guy. He is a sensible guy. मैं थोड़ी देर तो समझा कि शायद कोई गेम खराब है, लेकिन ये तो वाकई मोमिन निकला यार। It's not only that ये सिर्फ थूक के बुनियाद पे या गंदगी के बुनियाद पे आपने एक पॉइंट देखा और आप इस्लाम छोड़ रहे हो. There are hell lot of things, you know, where we have raised the question. कई सारे, एक वाक्य नहीं है. चलो एक होता तो समझ में आता, यहाँ तो हर बात पे, हर अमल पे, हर किरदार पे सवाल उठता है. तो आप बाकी हमारे वीडियोस भी देखो, चैनल्स पे जो डिस्कशंस होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स है, और यू टेक योर टाइम. और उसके बाद जब नेक्स्ट टीम जो है वो फ्राइडे होगी और सैटरडे एडम के चैनल पे होगी, तो आपको जब भी ऐसा लगे कि हाँ आपने डिसीजन ले लिया है, आप आके बताइएगा जरूर. ऐसा नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है. I know many things that yeah, marital rape is legal in Islam. তারপর হচ্ছে polygamy is legal. তারপর হচ্ছে there is no right for LGBTQ community. I know many things about Islam, but the main issue is their safety. Because I live Yeah, in a Muslim that dominated we city, understand. so So I have to. that we understand. Safety should be the first priority for everyone, because every life matters. So that is true. But and Adam told you, no one is telling you that, you know, you become ex-Muslim and start telling everyone. No, we are not telling that. We know you are from a place which is, you know, which has Muslim majority dominant. They are dominant there, but that is fine. You can keep it in your heart. But what's the use of following such a cult? Cult? Islam is a cult? You think? What else is it? Imagine a person spitting in the food and bread. What do you think of it? Imagine a person, like you said, he legalized raping. What would you call it if not cult? Imagine a person He's who would have many girls as supposed wives. What would you call that person? Why would Muhammad need strength of 30 men for sex? Whereas when Muhammad is going in a battle, he is wearing two chainmails. What's the purpose of all that? His strength is only on his private part to perform sex with all of his girls in one night, plus some female slaves. Yet when he is going in a battle, he is wearing two chainmails, and a person came and punched on his face, and he lost two of his teeth, and he fell unconscious. And people thought he is dead and did not kill him. And then his followers came and picked him up. What would you call this kind of a person? A person who gave you a cult or a prophet? What would you call him? From your description, I can call him a sex addict, a pedophile, rapist, Then murderer, war crime. then what do you think that he can give? Can he give a religion or a cult? So this word cult actually hurted you a little, and I understand it gave you hurt, pinched you, and I understand that. But at the end of the day, you just agreed on everything. So if you agree on every single point what we just said, then why does the word cult actually give you pain? Because obviously this kind of a person can never give you a true religion, a faith. He cannot give you that. He would only give you what is good for him at that particular time. That is called a cult, a cultish movement. I'm sorry that these words are a little hurtful, and I understand that, and I'm so sorry that we are using these kind of words. But at the end of the day, can you call it a religion? But there are some good things also in Islam. Okay, tell me one. That is fine. No, tell me one. Zakat. So zakat is everywhere. Dekho, Islam called it zakat. At the end of the day, giving to poor is in every culture, in every religion.
Hindus give, Christians give, Jews give. So Muhammad took this from somewhere else. I don't know which part he actually took it from. But once again, zakat is 2.5% of the money that you save in a year, which is kept with you for a year. जो एक साल तक तुम्हारे पास saved पड़ा रहा है. तुम्हारा बिजनेस है 10 करोड़ रुपए का, उसके ऊपर zakat नहीं है क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्टेड है. Muhammad was very cunning into this. His money, which is in business, he would never pay zakat on that. So saved money. मोहम्मद ने जो गरीबों को दिलवाना था ना, वो उसने यहां से नहीं दिलवाया, उसने लड़ाइयों से दिलवाया. उसको उसने दिलवाया है लड़ाई करो और इन लोगों से क्या लो. कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29. नॉन मुस्लिमों से क्या लेते हैं? जिजिया. असल पैसा वहां से आता है, माले गनीमत से और जिजिये से. इस्लाम खुद बताता है कि मैं तुम्हें जिजिया और माले गनीमत से माला माल करूंगा. चैप्टर नंबर 9 पढ़ लो, आयत नंबर 49 की तफसीरें पढ़ लो. 949 आप पता लग जाएगा. I have two questions. First, Okay. It is true that there is no age limit for girls in Muslim to marry. Second, is Muta Biho According still to halal? Quran कोई नहीं है, ठीक है. फिर अकॉर्डिंग टू शरिया, यस, मुख्तलिफ शरिया आपको मुख्तलिफ देते हैं. जो मैक्सिमम एज लिमिट मिलती है वो ये मिलती है कि औरत को जब खून निकलना शुरू हो जाए तो उसके साथ शादी कर लें. कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ. शरन ये चीज बताई जाती है कि जब उसको खून आना शुरू हो जाए, माहवारी आना शुरू हो जाए, तो उसकी शादी की जा सकती है. कुरान में लिमिट नहीं है. कुरान में इवन ये भी है कि ऐसी औरतें जिनको अभी खून आना शुरू नहीं किया, अगर उनके साथ आपने सेक्स कर लिया तो आपको उनको भी इद्दत देनी है. कुरान चैप्टर नंबर 64 वर्स नंबर 4, ठीक है, 65 की 4, 65 की 4, उसके अंदर ये लिखा हुआ है. उसके अगेंस्ट हमारे उलमा ने ये भी कहा है कि अगर औरत को खून आना नहीं शुरू हुआ लेकिन वो फिजिकली मोटी ताजी हट्टी कट्टी हो गई है लेकिन उसको खून आना नहीं शुरू हुआ, तो भी उसके साथ शादी करके सेक्स किया जा सकता है. तो लिहाजा इसके अंदर बहुत ज्यादा इख्तिलाफ राय है और इट डिपेंड्स कि आप किस आलिम को मान रहे हैं. कुछ आलिम कहेंगे खून आना जरूरी है, मेच्योरिटी की एज होना जरूरी है, यानी माहवारी की उम्र तक पहुंचना उसका जरूरी है. और माहवारी की उम्र यूजुअली 9 साल के साथ वो अटैच करते हैं क्योंकि मोहम्मद साहब ने 9 साल की लड़की के साथ शादी की थी. लेकिन कुछ उलमा इस चीज का इख्तिलाफ करते हैं शरा के अंदर और वो बोलते हैं कि नहीं, ये जरूरी नहीं है क्योंकि लादरा का वक्त जो जिक्र आया है हदीस के अंदर, उसके अंदर हम ये एसोसिएट कर सकते हैं कि अगर वो इतनी मोटी ताजी हट्टी कट्टी हो गई है तो उसके साथ तब भी सेक्स किया जा सकता है. ठीक है, ये हो गया शादी में सेक्स करना. वरना शादी आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं, आप किसी भी उम्र में शादी कर सकते हैं. उसके लिए आपके पास फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं मुफाखजा का कॉन्सेप्ट. मुफाखजा का कॉन्सेप्ट ये है कि आप उसके साथ इंटरकोर्स नहीं करोगे बल्कि उसके साथ थाइंग कर सकते हो. थाइंग आप छोटी बच्ची के साथ जब शादी करते हो, जब उसके साथ पेनिट्रेट नहीं कर सकते तो आप थाइंग करके एंजॉयमेंट ले सकते हो. और अगर आपकी बीवी हेज के अयाम में है, खून आने के अयाम में है और अब आप उसके साथ सेक्स चूंकि नहीं कर सकते हो क्योंकि उसे खून आ रहा है, तो भी आप उसके साथ थाइंग कर सकते हो. उसको कच्छा पहना के उसकी थाइस के बीच में अपना प्राइवेट पार्ट रख के रगड़ सकते हो. तो देयर इज अ मुफाखजा का कॉन्सेप्ट जिसको आप स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा वो इवन छोटी बच्चियों पे भी इंप्लीमेंट होता है. तो ये मुफाखजा का कॉन्सेप्ट है, ये भी इस्लामिक के लिए है. बच्ची का खून आना जरूरी है कुछ कुछ उलमा के लिए और कुछ उलमा के लिए नहीं है. कुछ उलमा के लिए सिर्फ मोटी ताजी हट्टी कट्टी हो जाना काफी है. लेकिन वुमेन इज जस्ट फॉर मैरिज एंड सोइंग सीड्स और उसकी किसी एज लिमिट और उसकी कुछ नहीं है ऐसा. Is Muta sorry, what is called in Hindi? Muta marriage. Do you know that what it is? जी, मुता is allowed in Shia Islam at this moment. सुन्नी इस्लाम, majority of the सुन्नी इस्लाम मुता मैरिज को कहते हैं कि ये एब्रोगेट हो चुका है, खत्म हो चुका है. मोहम्मद अपने जमाने में करवाया था. मुता का मतलब होता है प्लेजर, enjoyment. मुता मैरिज, निकाहुल मुता is pleasure sex, निकाह sex, मुता pleasure sex. Pleasure sex can be done 2 महीने 3 महीने 2 दिन 3 दिन 3 सातें, कुछ भी कहा जा सकता है. उसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस इसी चैनल के ऊपर हुई हुई हैं, आप उनको जाके देखिएगा. और मुता जो है वो आप एक कपड़े के एवज भी कर सकते हैं. इट इज नथिंग मोर देन अ प्रोस्टिट्यूशन. शिया इस्लाम कहते हैं कि मुता कभी हराम नहीं हुआ था और इब्ने अब्बास मुता करते रहे. इब्ने अब्बास का अपना उन्होंने गाली भी निकाली थी अबू बकर की बेटी अस्मा के बेटे को कि तुम्हारा बेटा मुता की औलाद है. सुन्नी इस्लाम में कुबरा बिन साद के अंदर लिखा हुआ है कि अस्मा बिनते मरवान ने मल्टीपल टाइम मुता करवाया था और उसका बेटा जो है मुता की औलाद है. शिया स्कॉलर्स भी मानते हैं, सुन्नी स्कॉलर्स भी मानते हैं, दोनों के दोनों मानते हैं. और यानी मुता हलाल था और सुन्नी इस्लाम कहता है कि उसको मना कर दिया गया था.
شیعہ اسلام چونکہ ان والی حدیثوں کو نہیں مانتے کیونکہ وہ ابو بکر نے ختم کیا تھا تو لہٰذا دے اسٹل بلیو دیٹ متا از حلال. اور اگر آپ کبھی ایران جائیں تو وہاں پہ متا سینٹرز بھی ہیں. سو متا از نتھنگ مور دین پروسٹیوشن کیونکہ اس کی ایک اینڈ لمٹ ہے. آفٹر 3 days وہ شادی ختم ہو جائے گی. آفٹر 1 day وہ شادی ختم ہو جائے گی. آفٹر 3 ساتیں 3 ساتیں ہوتی ہیں صبح دوپہر شام. تو 3 ساتوں کے اندر اگر ختم ہوگا شادی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک پروسٹیوشن ہے. پیسے دیے ہیں, سیکس کیا ہے اور وہ سیکس ختم ہو گیا. ناؤ گیٹ اے ڈفرنٹ ون. دیٹ از متا. So you are سنی saying اسلام that میں حرام ہے اس وقت. you are saying لیکن prostitution is legal in Islam, but in another نہیں, name. prostitution is not legal. They say it's illegal, but they have a different name for it, which is called mota. Yeah, I got your سنی point. اسلام میں ایک اور چیز آتی ہے اسے کہتے ہیں مسیار. سنی اسلام میں متا کے اگینسٹ ایک اور چیز ہے اس کا نام ہے مسیار. مسیار جو ہے اس کے اندر کچھ کنڈیشنز, ایڈیشنل کنڈیشنز ہیں. متا کے اندر آپ کو لڑکی کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ متا کر رہا ہوں. سنی اسلام میں جو مسیار ہے وہ اس سے بھی زیادہ گھٹیا چیز ہے کیونکہ اس میں آپ کو لڑکی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مسیار کر رہے ہو. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 3 مہینے بعد اس کو طلاق دے دینی ہے. کیوں؟ اس کے اوپر میں بتایا ہوں. فار ایگزامپل آپ انڈیا سے نکلے اور آپ چلے گئے یو کے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ پڑھائی کرنے کے لیے گئے ہیں, یہاں پہ آپ شادی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. اب آپ کسی لڑکی کو بسا پھسلا کے اس کے ساتھ مسیار کریں گے, شادی کریں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ میں اس کے ساتھ پرماننٹلی شادی میں نہیں رہ سکتا ہوں. آپ کو پتا ہے بات, تو آپ اس سے پرماننٹلی شادی میں رہ نہیں سکتے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کریں گے یہ کہ اس کے ساتھ 3 مہینے کی شادی کریں گے, جب تک 3 سال کی شادی کریں گے, 3 مہینے کی شادی کریں گے, 1 سال کی شادی کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 1 سال بعد 3 مہینے بعد سے چھوڑ دینا ہے, لیکن یہ بات اس لڑکی کو نہیں پتا. لڑکی کو اس وجہ سے نہیں پتا کیونکہ آپ نے لڑکی کو بتایا نہیں, اور اٹ از الاؤڈ. یہ مسیار ہے. مسیار میں یہ ہے کہ ذرا کانٹریکٹ کا ٹرم جو ہے نا لمبا ہو جاتا ہے, وہ اتنا چھوٹا نہیں ہوتا, ذرا لمبا ہوتا ہے. باقی آپ So متا کے اوپر, ساحل کے چینل کے اوپر ویڈیو سرچ کریں گے نا تو آپ کو دونوں مل جائے گی. I want to give my take on zakat. Can I? جی, give your take on zakat. I think the zakat now I think the zakat is very discriminatory towards non-Muslim because we are Okay, we forbidden all to know give zakat. We are forbidden to give zakat to the non-Muslims. So I think it is very تو not a چھوڑ good دینا یار. kind اب of پھر اب چھوڑ دیں. اب آپ کو پتا ہے difference. کہ زکات آپ نان مسلموں کو دے بھی نہیں سکتے, تو چھوڑ دینا یار. کیوں اس کے اندر کیوں پڑے ہوئے So, ہیں؟ is there any kind of dua to leave Islam? میں بول تو رہا ہوں, آپ کو بس کلیئرلی بولیں کہ آپ نے چھوڑ دیا, بات ختم. ہماری صف میں کھڑے ہو جائیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے محمود اور یاس. So I have to say that I leave Islam. میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے, اتنا ہی. ہاں, اسے بولو محمد از اے فالس پروفیٹ اینڈ آئی ایم آؤٹ آف اسلام. بات ختم بھائی. جس طرح آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, اس کا اپوزٹ کرو. محمد کوئی نبی نہیں ہے, اٹس So اے کلٹش موومنٹ اینڈ آئی ایم آؤٹ آف اسلام. بائے بائے. اللہ از ناٹ گاڈ. ٹیک کیئر. today officially a Muslim will leave Islam and Muhammad is not my prophet. ماشاء اللہ. کلیپنگ. فلاورز بھیجے جی لائیو اسٹریم میں سارے لوگ. گلاب کے پھول بھیجے ہمارے پیارے بھائی کے لیے سب لوگ. سر بہترین سر, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اس اسٹوپڈ کلٹ سے آپ باہر نکلے.